Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam. Assalamualaikum. Sihat. 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 Aduh nak. Sihat. Okey. Masih ada nak join ke? Sebetulnya kelas ni taklah ada kelas, cuma sebab nak explain untuk yang assignment tu saja ya. So any question about the assignment? So nanti based on the question tu nanti saya akan explain. Apa yang tak faham dari assignment tu? Siapa hari tu yang tanya ya? Madam, Ya, Atika. nak tanya yang kita conduct job analysis tu kan, kita conduct untuk diri kita ke untuk orang lain sekali? Untuk orang lain. Salah. Orang lain ni macam mana? Okay. Macam kita cari orang and kita buat job analysis atas orang tu. Okay, kan saya buka dulu dia punya ni ya. Mana tadi individual assignment? Yang individual kan? Ya. Analisis individual. Okay, saya buka dulu. Oh, ramai yang nak join. Alright, sekejap. Okay, the question for the individual assignment. Okay, saya buka, saya share screen ya. Sekejap, saya. Oh, ni salah, ni which one? Okay, so for individual assignment boleh nampak ya? Boleh, Doktor. Boleh, Okay. Madam. So the requirement is you have to select an organization of your choice that you are familiar with and analyze. This one is group assignment. Ya Allah, saya salah buka. Kejap, saya buka dulu. Ya. Kenapa saya salah letak ke? Oh, sorry. PPS. Individual assignment, alright. Ya. Saya tengah open. Okay. Right. Each student is required to search one organization and select any position in the organization and explain the basic step in conducting job analysis for that position. So maksudnya you can find one of the position in any organization. Contoh dekat in this university. So there is a lecturer, okay? And then you choose that lecturer as the position for your individual assignment. So nanti you buat the job analysis for lecturer tu. Macam gitu. Because this is for job analysis is chapter 3, right? Rasanya chapter 3 tak silap saya. Betul tak? Chapter 3, job analysis. Okay, so pilih dekat mana-mana saja boleh pilih. Contoh tadi saya bagi contoh university ada lecturer atau maybe ada staff technical kan, atau you choose maksudnya bukan yang
untuk diri sendiri, tapi you choose cari mana-mana organisation atau mungkin dekat company kalau ada the operator atau tak manager atau safety health officer. But you have to identify which organization. Contohnya tadi kayak lecturer kan, macam lecturer you choose the organization is University Malaysia Pahang, and then the position that you choose is lecturer. Okay, and then what is the step for conducting job analysis? Atika, masih ingat tak? The step for job analysis, do you still remember? Pertama apa? Ada berapa step untuk job analysis? Ingat tak? Siapa yang tahu? Job analysis. Four. Okay, first apa? After you find the organization first, and then you choose the position that you want to do the job analysis. Okay, and then after that you do the job analysis tu. Ada 4 step tadi katanya kan? Okay, kalau 4 step, what is the first step? Betul ke ada 4? Ayo, 4 ke 5? 5. Ayo Umi, 4 apa saja pertama? Yang first tu identify task perform. Is it correct? Ayo. Ada tak belajar tak? Jam 3 job analysis. Analysis ni saya bagi kita buat Google Meet ke video? Saya pun dah lupa. Ya Allah. Saya tak ingat conduct yang job analysis ni. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang ingat job analysis? Ada berapa step? I did? 5. Siapa? Hasha ke Irdina? How can I call you? Irdina? Hasha. Hasha. Ada 5. Apa saja Hasha? Identify task perform. Write task statement. Rate task statement. Okay. Determine essential knowledge, skill, ability and other characteristic, and then select task to tap 5 yang ability, knowledge, skill and other characteristic. Okay, correct Hasha. Okay, tadi siapa yang tanya? Siapa tadi yang tanya? Siapa tadi yang tanya? Saya lupa nama. Sorry. Irdina ke? Atika. Okay. Sorry Atika. So adik dah tahu. After first you need to find the organization and then choose any position. Tak boleh yang sama ya. Even kalau ada sama pun dia kena organisation lain-lain. Contohnya manager contohnya. Manager dekat kilang elektronik maybe different with kilang manufacturing contohnya kan. So dia kena lain. Organisation tak boleh ada yang sama. Kalau organisation sama but the position have to be different. Okay. Saya akan tengok nanti apa in terms of the organization choosing and also the position tu. Okay, so kena follow the step for the job analysis tu. Okay, ada lagi yang nak tanya yang lain? Ada yang dah buat ke belum? Maybe yang dah buat nanti baru nampak dekat mana yang tak faham. Atau any other question about the individual assignment? Madam. Siapa dulu? Kata perkataan ke? Apa Nur Aisyah? Macam mana tak dengar? Untuk report yang individual ni ada limit patah perkataan tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Siapa lagi ada tanya? Iya, Sakila. Saya nak tanya pasal front page.
Ada Front tak macam page, okay. spesifik format ke yang madam nak? Macam format, macam nak letak Tak ada. apa-apa ke, nak letak lambang? Tak ada, just put Tak our ada. name and the top. Cover, yes. But the important thing is your name, your ID. Yeah, your ID. That is the important things. Because I only see the content. I don't give mark for the cover page. But as long as you give your name and your full name and your ID, because this is important for me to know this is who is have this individual assignment. Okay. Okay. Ada lagi? Thank you. Siapa? Siapa yang ada hari ni? Oh, 33. Hampir semua ada. Saya ingatkan sikit je yang nak ni. Okey, rasa siapa ya? Yang tanya hari tu? Saya tak ingat nama. Okay, any other question? Group assignment okay ya? Tahu ya? Group assignment okay tak? Tak okey, madam. Apa yang tak okay tu, Amanin? Saya tak Apa yang tak clear. okay? Saya tak clear Apa? Group macam mana assignment ke individual? saya group. Okay, yang group tu tadi saya macam dah buka group. Sekejap ya, saya open yang group assignment. Oh, tapi before go to the group assignment, saya nak share satu ni. Sekejap ya, ini untuk individual assignment ya. Maybe it will be more clear for you if I present about this one, right? Okay, kejap. Saya buka dulu. Okay, this one. Okay, nampak tak? Nampak, madam. Boleh nampak? Nampak ya? Alright. So, ni. Kan, kalau untuk job analysis tadi saya bagi contoh lecturer. Kita ada job description, ada job specification. What is job description? Ada yang boleh tahu tak apa tu job description? Sorry. Sekejap ya. Ada yang tahu job description? Sekejap. Tu dalam pekerjaan tu, Ya? tugas dalam pekerjaan tu, macam kerja apa yang diorang kena buat. Siapa ni yang bercakap? Farahin. Ya, okay. Repeat it again. Farahin, saya kurang dengar lah. Pekerjaan atau tugasan yang perlu dibuat dalam kerja tersebut. Itu je saya. Okay, so actually job description ni adalah summarize for all the tasks and also all the roles and responsibilities. Ya, dalam tu ada ni. Kalau boleh nampak ni macam sekarang, ni kan dalam job description, so ada job title and then ada what is the main purpose of the job, apa duties and responsibilities of this position. Dan juga ini adalah the person specification pun ada dalam tu. Ni yang ada knowledge, skill, aptitude ni atau ability ya. Ability and also other qualification lah, other categorize ya yang diperlukan. So ini contohnya nak buat job analysis. Yang pertama tadi kan kena write the task statement ya, kan? So apa lagi tadi? Identify the task statement and then write the task statement. Also determine the essential knowledge, skill, ability and others categories and select the task to tab KSOS, kan? So buat macam gini. Ini adalah contoh yang saya bagi untuk lecture. After you write the task statement, you need to, apa tadi yang ketiga? Rate the task statement.
Kalau dalam slide tu kan ada yang chapter 3, how you can rate the task statement. Ni. Scale used to rate KSAOS for law enforcement. Dia ada kena, sorry bukan yang ini. Ni dia ada yang ini. Example of task analysis rating. Dia ada frekuensi. Kan ada frekuensi and also ada importance. Saya tutup yang ni dulu. Saya tengokkan yang slide satu lagi. Ya. Yang mana? Okay, chapter 3. Okay. This is the step tadi. Lepas tu kan ada identify the task performance, the task statement. Okay, task perform and write task statement. Yang ni rate task statement. This is the rating scale. Kan? Rating scale for rate the task statement. Dia ada frekuensi dan juga dia ada frekuensi and also the importance. The scale is 0 until 3 and importance 0 until 2. How you can use this rating scale? Okay. So how you can use this rating scale? You need to make it as a table. Table guna yang tadi. Okay. After you identify the task perform and then you write the task statement. Maybe dalam untuk satu position tu ada banyak statement, task of statement kan. Maybe you can identify only 5 atau 10. 10 lah. 10 of the task. And then you rate the task. Rate the task tu. Mana yang lebih, mana yang frekuensinya kerap dan mana yang the task is the important one. Okay. So from this one, you use this table to rate the task. Ada task 1, 2, 3, 4 sampai 10. You write the task statement. Okay, and then how you rate the task tu? Yang bagi ratersnya sebetulnya kita akan bagi beberapa orang. Ada supervisor, ada banyak lah. Tapi for this one, only you the raters. Macam ni, contoh yang ni. Okay, kita boleh tengok. Like this one, there are 2 raters. Kali and also Mulder. Okay, yang F ni adalah frekuensi, yang I ni adalah importance. Okay, so ini adalah combination, ya, combination between frekuensi plus the importance. Contoh, task 1. Task 1 sebagai lecturer, maybe you need to give a lecture to the student. Example. So the frekuensi kita kerap buat task tu. Maybe dalam satu hari you have to do the lecture to your student. So tadi kan dah ada nampak scaling yang tadi kan, kalau frekuensi ada 0 until 3, kalau importance ada 0 until 2. So kalau dia frekuensi dia kerap, maybe di sini hanya buat 2 and then importance contoh tadi tak penting contohnya. So kita buat memang 0. And so the combination rate adalah 2. Dari sini macam itulah semua. So kalau hanya satu orang raters, hanya satu saja. Yang ini kalau kita buat ada 2 orang. Kalau ada 2 orang kita akan combine, so kita akan dapat average of the combination rate untuk satu task ni. Dari sini kita boleh nampak task nombor 4 lah yang paling tinggi the rating. So ini patutnya yang lebih dulu. Macam gitu. So this is how you do the step yang 4. How you can do the rate for the task analysis. Okay? Faham tak? Do you understand? Boleh Madam. Oh, faham. Ya? Ada lagi nak tanya? Yang untuk individual dulu. Nanti saya lanjut ke group assignment. So understand ya, yang you kena buat untuk job analysis tu ada 5 step. So choose the organization and the position. Tak boleh ada yang sama. Kalau organization lain atau kalau
maybe kan ada position yang sama untuk setiap organisation, tapi organisation kena lain. Okay? Okay, any other question untuk individual? Tak ada ya? Okay, yang group assignment, sekejap saya buka. Mana ya? Group assignment. Okay, saya ambil dari yang tadi lah. Group assignment. Sekejap ya. Sekejap, topik 7. Alright. Ni. Okay, saya duduk. Sekejap ya, saya open dulu. Okay. Sorry. Okay. Okay, so this is the group assignment. Select an organization of your choice that you are familiar. Analyze the issue related to the industrial psychology. Ini pun sama, lebih kurang pilih salah satu organisation and then find the issue on the industrial psychology there. Macam itu, dari semua chapter yang kita ada, boleh ambil salah satu lah apa isu industrial psychology yang ada dalam that organisation. Macam gitu. Boleh. Discuss how this topic may affect the selected organization lah. Pilih topik mana yang bersesuaian. Contohnya kita kan ada worker stress example. And then in the your organization that you choose memang ada isu pasal stress of the workers dekat situ. Itu salah satu contohnya. Ada juga maybe you want to discuss about how the organization evaluate their workers atau the job performance of the workers. So kena pilih salah satu topik dari industrial psychology yang ada. Itu dia punya ni untuk yang group assignment. Siapa tadi yang tanya? Okay. And then suggest steps that can be taken by the selected organization to manage or improvise the topic accordingly. After you find the organization and then you identify what is the problem or issue there in terms of the industrial psychology, and then you propose what is the step that can use or can be done by the organization to improve according to the topic yang you choose tadi. Okay, contohnya that you choose, there is a stress issue in that organization and it affect to their job performance. And then you propose what is the solution that maybe the organization can do to increase the job performance of the workers and also to decrease the workers' stress, to release the stress of the workers. Itu salah satu contohnya, dan boleh ambil topik-topik yang lain jugalah, maybe macam what is the selected, how they select their organization, maybe there is issue there on that organization, maybe after you go and then found about that issue in the organization. Ini organization, maksudnya anything can, not necessary you have to choose the industry ya. So apa-apa organization boleh. Contohnya macam
industri manufacturing boleh, atau maybe service industry, maybe dekat rumah ada yang macam GNT ke, atau ada service provider, macam-macam. You can choose any kind of organization. Okay. Siapa tadi yang tanya? Nik Amalin So, ya? madam, untuk pemilihan Siapa yang tanya tadi pasal saya, assignment? Amalin. Ya. Ya, Amalin. Betul. Amalin. Mm-mm. So, okay. Ya, Amalin. So, untuk pilih isu tu kami pada jurnal ke Ya. untuk pilih isu tu kami perlu pilih pada apa-apa jurnal ke ataupun kami just create je sendiri situasi tu? Isu tu based on the organisation tu. Apa isu yang ada dekat situ? Yang nampak. You can Untuk pilih find isu based tu, on the memang kami perlu so kami kena refer daripada refer apa? So kena refer Okay, the pada method kajian yang to choose the previous sebelum ni ke organisation atau ataupun issue we tu. just create the issue? Okay. Kalau pasal isunya, what is the problem in organisation tu kena based on that organisation lah. Daripada apa-apa kajian Yang kajian tu in terms of how you can maybe you want to propose something. Kan? How the organisation have to manage the issue. So you can find the journals atau tak buku kan. Macam mana caranya patutnya. Atau contohnya gini. Okay, that organization have some issue on the pasal tadi job tasknya macam tak jelas, contoh tak clear. Contoh maybe ada dalam supermarket, okay, supermarket, and there is storekeeper there, and then the storekeeper after do the job evaluation, the management can see that the storekeeper job specification atau job tasknya tak clear, tak jelas contohnya. So macam kerja yang sepatutnya dia buat, dia tak buat. Tapi kerja yang sepatutnya dia tak buat, dia buat. So there is some of the issue there kan, in terms of the job specification atau job task for the storekeeper. So you can propose what should the management do to settle this issue. How this issue will not come again in the future. Contohnya, apa contohnya? Kalau isu macam gitu apa? What is you can propose? Dari ilmu industrial psychology yang kita dah pernah belajar. Kalau ada isu tu. Boleh tak Amalin propose something? Macam story yang saya dah bagi brief tadi. Contoh storekeeper tu memang dia macam tak clear dia punya job task. Apa yang boleh kita propose? From the knowledge that in the industrial psychology. Boleh Amalin? Ada yang tahu tak? Macam mana nak settlekan isu tu? propose job description. Yes. Job description lebih clear. Propose the job analysis. Job description. You have to do the job analysis tadi kan? Contohnya. Propose job description lebih clear. Maybe selama ni memang company tu tak ada buat pun job analysis. That's why dia macam ada isu tu. Jadi pekerja tu tak tahu apa kerja dia. Yes. Kan? That is the example lah saya dah bagi. Saya dah bagi banyak example. Nanti perform semua individual assignment. Dia group assignment yang tak jadi group assignment. Okay. Boleh ya? Boleh, madam. Okay, Humaira. Semua sihat ke? Boleh, madam. Thank you. Sihat, madam. Ya, madam. Okay.
Okay. Anything else? Ada lagi? Clear ya? Okay, kalau tak ada yang tanya lagi, saya end lah our meeting tonight. Ni saya dah record, nanti saya akan bagi the link video ni. Kalau saya tengok boleh upload tak dalam kalam. Kalau tak nanti saya bagi link je. Okay, madam. Okay, so alright, so lepas ni lepas ni saya kena perform ya individual assignment dengan group assignment sebab saya tengok test macam Okay, madam. banyak yang puas. Thank you. I don't know why. Tapi insyaAllah nanti kita akan buat revision ya. Ni sekarang minggu 9, minggu 10 esok saya masih recording lah untuk chapter. InsyaAllah minggu 11 atau 12 kita akan buat Google Meet ya. Minggu 11, 12. Last tu. Baik, madam. Saya akan bagi revision lah untuk yang test tu ya. Okay. Dah tengok dah markah semua? Dah. Puas hati tak? Dah. Tak. Alright. Okay. Masih naik markah. Ya? Ada cara mau kasih tambah markah kah? Cara kasih tambah markah? Ada cara kah? Ada? Apa lagi assessment yang belum disubmit? So try to perform on that assessment. Okay, and also nanti final examination, right? Okay. Nanti saya akan cuba bagi juga exercise untuk yang test yang final exam yang tahun lepas. Nak exercise ya? Nak semua. Tak ni yang nak buka kamera ke? Dah lama saya tak tengok ni muka-muka student ni. Madam. Sini hujan dari ya Malin. Sini hujan dari semalam. And also saya memang work from home lah sebab memang office tutup sebab ada case. So memang minggu ni memang tak masuk UMP. Okay, so stay safe. Yeah, stay safe ya everyone. Right, so saya boleh end this meeting, okay? Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Bye. Thank you, madam. Bye. Alright, bye-bye. Bye. Thank you, madam. Welcome, Priscilla. Here, madam. Welcome, Farahim. Welcome. Bye.